ایک ایسی شاعرہ کو جس نے زندگی کی بنیادی قدروں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے اور جس کی شاعری ہمارے سماجی شعور کی عکاسی کرتی ہے. ادب کی سمت و رفتار سے واقف اس شاعرہ کو ہم شبینہ ادیب کے نام سے جانتے ہیں. زوردار تالیوں سے استقبال کیا جائے شبینہ ادیب صاحبہ کا. انہی مصروں کی بہت توجہ سے اسی طرح سے بس سنیے گا. تازہ ہے اس لیے سوچتی ہوں کیونکہ بہت آپ یوٹیوب پر سنتے رہتے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ سناؤں جو آپ نے یوٹیوب پر بھی نہ سنا ہو. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ذمہ داری آپ کی ہے کہ سنبھال لیجئے مجھے اور میں پیش کرتی ہوں. سنیں. انہی مصروں کی تہ میں ہے غزل کی روشنی میں ہے. انہی مصروں کی تہ میں ہے غزل کی روشنی میں ہے. انہی مصروں کی تہ میں ہے غزل کی روشنی میں ہے. ہمارے دل کا سارا غم ہماری شاعری میں. کیا بات ہے. واہ 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 زندہ باد. ذرا مجھے حوصلہ بھرپور ملے کیونکہ جب کوئی تازہ شعر ہوتے ہیں تو تھوڑا پڑھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے کیونکہ آپ پرانے کے لیے زیادہ فرمائش کرتے ہیں. لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں جب بھی کسی ملک میں کسی شہر میں جاتی ہوں تو یہ ضرور کوشش کرتی ہوں کہ کچھ تازہ کلام ضرور آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اس لیے میں اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں. بس ہمارے دل کا سارا غم ہماری شاعری میں ہے. انہی مصروں کی تہ میں ہے غزل کی روشنی میں ہے. ایک ایک مصرے پر داد چاہوں گی اور پیش کرتی ہوں. سنیں. غریبی بھوک ٹھوکر اور پھر دولت بھی شہرت بھی. شعر سنیں. غریبی بھوک ٹھوکر اور پھر دولت بھی شہرت بھی. غریبی بھوک ٹھوکر اور پھر دولت بھی شہرت بھی. کہانی میں جو ہوتا ہے وہ میری زندگی میں ہے. کیا بات ہے. کیا کہنا ہے. زندہ باد. مجھے بھروسہ تھا کہ اتنی خوبصورت باوقار سماتے ہیں تو اس غزل کو بھرپور طریقے سے سنا جائے. بہت عمدہ ہے. غریبی بھوک ٹھوکر اور پھر دولت بھی شہرت بھی. کہانی میں جو ہوتا ہے وہ میری زندگی میں ہے. بہت شکریہ بہن. کہانی میں جو ہوتا ہے وہ میری زندگی میں ہے. انہی مصروں کی تہ میں ہے غزل کی روشنی میں ہے. ایک شعر سناتی ہوں ملاحظہ کیجیے گا بطور خاص پیش کرتی ہوں. بہت سجنے سنورنے کی ضرورت لڑکیوں کیا ہے. کیا بات ہے. بہت سجنے سنورنے کی ضرورت لڑکیوں کیا ہے. بہت سجنے سنورنے کی ضرورت لڑکیوں کیا ہے کہ سچا حسن شوخی میں نہیں ہے سادگی میں ہے. واہ واہ. کیا بات. محترم بہت پھر سے پڑھا جائے یہ شعر. کیا بات. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.
बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है, बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है, कि सच्चा हुस्न शोखी में नहीं है सादगी में है, कि सच्चा हुस्न शोखी में नहीं है सादगी में है। इन्हीं मिसरों की तह में है गज़ल की रोशनी में है। मेरा पसंदीदा एक शेर है, मैं इस खूबसूरत महफिल में पढ़ना चाहती हूँ और आपकी शिरकत चाहती हूँ। सुने, ये कहकर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। शेर सुने, ये कहकर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। ये कहकर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। तुम्हारा नाम भी इसमें है लेकिन आखिरी में है। वाह वाह। ये कहकर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। ये कहकर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। तुम्हारा नाम भी इसमें है लेकिन आखिरी में है। तुम्हारा नाम भी इसमें है लेकिन आखिरी में है। इन्हीं मिसरों की तह में है गज़ल की रोशनी में है। पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा गज़ल का मक्ता और हिंदुस्तानी मक्ता मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। सुकून दिल का है दोनों में शबीना, फर्क बस ये है। सुकून दिल का है दोनों में शबीना, फर्क बस ये है। सुकून दिल का है दोनों में शबीना, फर्क बस ये है। किसी का है अज़ानों में, किसी का आरती में है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। सुकून दिल का है दोनों में शबीना, फर्क बस ये है। किसी का है अज़ानों में, किसी का आरती में है। इन्हीं मिसरों की तह में है। बहुत शुक्रिया। अब वो क्या हम ही पढ़ेंगे? सादगी वाला शेर सुना दें। मर्द लोग बहुत दाद दे रहे थे उस पर। अल्लाह। उसकी वजह यह है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं बहुत ज्यादा। इन्हीं मिसरों की तह में है। क्या आप ही लाते हैं भाभी का सारा साजो सामान? इन्हीं मिसरों की तह में है गज़ल की रोशनी में है। बहुत सजने संवरने की ज़रूरत लड़कियों क्या है। बहुत सजने संवरने की ज़रूरत लड़कियों क्या है। कि बहुत सजने संवरने की ज़रूरत लड़कियों क्या है। कि सच्चा हुस्न शोखी में नहीं है सादगी में है। क्या बात है। कि
سچا حسن کیا کہنا؟ شوخی میں نہیں ہے، سادگی میں ہے، انہی مصروں کی تہ میں ہے، غزل کی روشنی میں